launched the Gaganyaan mission. The Prime Minister cited examples such as satellite-based assessment in crop insurance schemes, satellite-enabled information and safety for fishermen, disaster management applications. Hello guys, inke no mai na radio yang ke bo mane ke betak cham radio no arpo bo 2025 mane ke sono post po radio no hala ano comment ke sadi je no mane ke nai to ne daw abo ke nai dibo radio pura kama ke no chole to pura no gra ke no pura antenna ro lagai ke battery ma cho isle nai te maha problem kroi betak kam si yang kau tha sanai no आइन चैनल ने सब्सक्राइब के दी लाइक के दी कमेंट पो के दी कमेंट बिसी बाग के दी ते के शेयर पो के दी के मगे ते सब्सक्राइब ले जे के पो के दी ते ngene di bo radio pho grale gra no ar pho chami pho pura kama asi pura ekdom no mane ke sap pho disturb kroi battery mas lai nai tre ma pas lai na ya asonge pura knamayo taung le di nong chero dingke maung lim do hami chau taung de ke oi taka sadi hari taka sadi taung le di hame hari lat thero seri niyo bo chele oi hame tai taki di nange taki di hame oi taki di hari